Welcome to my new video. Today, we embark on a magical journey through the enchanting world of Le Petit Prince, or The Little Prince, by Antoine de Saint-Exupéry. This timeless tale has captivated hearts around the globe with its profound wisdom and whimsical storytelling. In this educational video, we'll immerse ourselves in both the French and English versions of this literary masterpiece. Join me as we explore the rich vocabulary, test our comprehension with multiple choice questions, and ultimately, celebrate the beauty of language and storytelling. So, without further ado, let's dive into the world of Le Petit Prince, and discover the wonders it holds. Let's get started. Vocabulary. vaniteux, chapeau, admirateur, contre, modestement, roi, jeu, louange, haussant, épaule, Conceited. Hat. Admirer. Against. Modest. King. Game. Praise. Shrugging. Shoulders. Le Petit Prince. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah! Ah! Voilà la visite d'un admirateur! S'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le Petit Prince. Car, pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. Bonjour, dit le Petit Prince. Vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer, lui répondit le vaniteux. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement il ne passe jamais personne par ici. Ah oui? Dit le Petit Prince qui ne comprit pas. Frappe tes mains l'une contre l'autre, conseilla donc le vaniteux. Le Petit Prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. Ça c'est plus amusant à que la visite au roi, se dit en lui-même le Petit Prince. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le Petit Prince se fatigua de la monotonie du jeu. Et, pour que le chapeau tombe, demanda-t-il, que faut-il faire? Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Demanda-t-il au Petit Prince. Qu'est-ce que signifie admirer? Admirer, signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. Je t'admire, dit le Petit Prince, en haussant un peu les épaules, mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Et le Petit Prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement en lui-même durant son voyage. The Little Prince. The second planet was inhabited by a conceited man. Ah! Ah! I am about to receive a visit from an admirer. He exclaimed from afar, when he first saw the little prince coming. The second planet was inhabited by a conceited man. For, to conceited men, all other men are admirers. Good morning, said the little prince. That is a queer hat you are wearing. It is a hat for salutes, the conceited man replied. It is to raise in salute when people acclaim me. Unfortunately, nobody at all ever passes this way. Yes, said the little prince,
who did not understand what the conceited man was talking about. Clap your hands, one against the other, the conceited man now directed him. The little prince clapped his hands. The conceited man raised his hat in a modest salute. "This is more entertaining than the visit to the king," the little prince said to himself. And he began again to clap his hands, one against the other. The conceited man again raised his hat in salute. After 5 minutes of this exercise, the little prince grew tired of the game's monotony. "And what should one do to make the hat come down?" he asked. But the conceited man did not hear him. Conceited people never hear anything but praise. "Do you really admire me very much?" he demanded of the little prince. What does that mean, admire? To admire means that you regard me as the handsomest, the best dressed, the richest, and the most intelligent man on this planet. But you are the only man on your planet. Do me this kindness. Admire me just the same. "I admire you," said the little prince, shrugging his shoulders slightly, "but what is there in that to interest you so much?" And the little prince went away. "The grown-ups are certainly very odd," he said to himself, as he continued on his journey. The final section is comprehension questions. Now, read the questions and find the correct answers below. 1. Qui habite la deuxième planète? A. Un homme d'affaires. B. Un admirateur. C. Un vaniteux. 2. Qu'est-ce que le vaniteux dit à propos de son chapeau? A. C'est pour se protéger du soleil. B. C'est pour saluer quand on l'acclame. C. C'est un cadeau d'un ami. 3. Que fait le petit prince pour amuser le vaniteux? A. Il frappe des mains. B. Il lui raconte des blagues. C. Il chante une chanson. 4. Pourquoi le vaniteux veut-il que le petit prince l'admire? A. Parce qu'il est seul sur sa planète. B. Parce qu'il veut se sentir important. C. Parce qu'il veut des conseils. 5. Comment le petit prince réagit-il quand le vaniteux demande s'il l'admire vraiment beaucoup? A. Il le flatte. B. Il pose une question. C. Il part sans répondre. 6. Que conclut le petit prince à propos des grandes personnes à la fin de l'histoire? A. Elles sont étranges. B. Elles sont gentilles. C. Elles sont intelligentes. Thank you for joining me on this linguistic adventure with The Little Prince. I hope you've enjoyed the immersive experience of listening to both the French and English versions, expanding your vocabulary, and testing your comprehension. Remember, the journey of language learning is a beautiful one, much like the journey of the little prince himself. If you found value in this video, don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. Feel free to leave your thoughts and suggestions in the comments below. Until next time, goodbye and see you soon.